guys, kumulo na. Ilalagay na namin yung Mickey. Yan. Sarap. Yan guys. Mga 10 minutes. Yan, okay na yan. Pwede na yan guys. After 10 minutes, pwede na yan hanguin. Lagyan namin kaunting tubig. Ayan. Para kasi maraming sabaw. Daming lahok. Ayan, hintay na ng kumulo. Tapos, ilagay na yung pampalapot cassava flour. Ayan, kumulo na. I-add na namin ang cassava flour para maging malapot. Ayan. Dapat tansado lang kasi nung nagluto ako ng cabbage, dati lang yung ganyan. Natigas ang sabaw. Wala lang sabaw po. Lapot na. Tapos i-add natin yung egg. Guys. Cabbage. Mamaya, ilalagay na namin yung toppings, guys. Masarap na siya. Ayan, Pwede na kainin yan. Yan, pwede na kainin yan, guys. Tapos, maglagay na namin ng pang toppings. Thank you for watching, guys. And God bless.